হ্যালো দর্শক বন্ধু, তোমরা দেখে নাও, এমন চুটিয়া লোক মেদিনীপুরবেলা কাজ করেছে। মেদিনীপুরে কাজ করেছে, মোটামুটি সব ভাঙাস হয়ে গেছে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ সব কটা সাউন্ডের জন্য সব তুলে দিচ্ছে। তাদেরগুলো অত ভালো কাজ করতে পারেনি, সব সাউন্ড মারছে, মহিলার সাউন্ড। তাতে কোনো পয়েন্ট দিয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার নিজে পাগল হয়ে যাচ্ছে, আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছি। বলি কাজ করবো না, মেদিনীপুরের ছেলেদের থাকো, ওদের নিয়ে কাজ করো। তাদের না সাউন্ড কীভাবে আমরা করবো? দেখতে পাচ্ছ মোটামুটি সব সাউন্ড একটা হবে না। একটা রুমে 3টে টালি বেঁচে আছে, বাদ বাকি সব সাউন্ড। আমার সময় অত ভালো নয়, যার কারণে আমি দেখাতে পারছি না। কী করবো, গরিব মানুষ, ওই দেখাতে সত্যি আমি দেখাতে পারছি না। আর আমি সরি, দুঃখিত, দেখাতে পারছি না। সব কটা টালির সাউন্ড মারছে। কীরকমভাবে কাজ করেছে জানি না মেদিনীপুরের সব লেবাররা, মিস্ত্রিরা। আরেকটা রুম দেখাচ্ছি, একটা ডাইনিং হয়ে গেল। এই একটা রুম, এই রুমটা পুরোপুরি কিনতে হবে, বুঝতে পারছো? দর্শক বন্ধু, তোমরা এবারে বিচার করো মেদিনীপুরের মিস্ত্রিরা কীরকম কাজ করে। কম রেটে কাজ করে ঠিক কথা, খুব স্পিডে কাজ করে ঠিক কথা। আর ওদেরকেই পার্টি ভালো লাগে, ওদেরকেই পার্টি ভালো আছে। কিন্তু এই কাজের সর্বনাশগুলো দেখে নাও, আমি আর কী বলবো, আপনারা দেখে নাও। সব কটা তুলতে হবে, একটাই মাত্র হয়তো ভালো আছে, বাদবাকি সব তুলতে হবে। मेदिनीपुर ये इंजीनियर साहब बोलते सब मेदिनीपुर का लड़का था, वो लोग 18 रुपया में काम किया है। बोलो चेन्नई में कोई 18 रुपया में काम करता है? आप लोग बताओ। और कितना वीडियो करके दिखाएगा भाई, मेरा तो फ़ोन उतना अच्छा नहीं है। हाँ। और देखो इधर कितना पॉइंट आ गया। अरे यार कैमरा उतना अच्छा नहीं है भाई साहब, सॉरी। इधर कितना आ गया पॉइंट, ये सब छोड़ छाड़ के भाग गया। ठीक है सर, 3-4 और क्या बोलेगा, सब देखो यार तुम लोग। कैमरा उतना अच्छा नहीं है यार भाई, तुम लोग सपोर्ट करेगा तो मैं बहुत आगे जाएगा, और तुम लोग सपोर्ट करेगा तो एक कैमरा खरीद पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी चेकिंग कर रहा है टॉयलेट, ठीक है, साउंड तो आ रहा है, सुन रहा है, सुनो अच्छा से। ऐसा काम होगा तो थोड़े चलेगा, बोलो भाई। आप लोग विचार करो, मेदिनीपुर वाला को साथ कोई काम करेगा? कोई मेदिनीपुर का मिस्त्री को लेके काम करेगा? बोलो। ऐसा पूरा बांस दे दिया कंपनी को। इंजीनियर लोग खाली बता रहे हैं काम करो काम करो, 18 रुपया में काम कर रहे हैं, तुम लोग भी करो। हम लोग थोड़ी ना चुतिया है लोग को सर, बोलो। और इंजीनियर लोग चुतिया है, हम लोग बंगाली है, चुतिया नहीं हूँ। मेरे को 30 रुपया रेट देने होगा, और 100 में 97% काम ले लो बस। थैंक यू।